días tengan todos ustedes. Nos da un gusto estar esta mañana viniendo hasta sus hogares para compartir este momento de alabanza y adoración juntos. La palabra del Señor dice que Dios es digno de suprema alabanza. Así que, ¿qué le parece si alabamos juntos al Señor esta mañana y le cantamos y le decimos: mi corazón quiere cantarte, Señor? Amén. Vamos a decírselo todos juntos al Señor. Ton amour m'étonne, immuable comme une montagne qui ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, au moins il résonne. Au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent. Un chant de louange soubat mon bailli. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, oh, oh. Alléluia, mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Je te renvoie ton amour. Ton amour m'étonne, en moi il résonne. Au fond de mon être, cette joie grandit. Cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent. Un chant de louange Sur mon bailli. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Cántale al Señor con todo tu corazón, junto Señor. Loue le Seigneur ce matin et dis-lui: Seigneur, mon cœur veut chanter, mon cœur veut te chanter, Jésus. Chantons ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia. Te cantamos solo a ti, Jesús. Te
digno de suprema alabanza. Digno eres, oh Señor. Digno eres de recibir la alabanza y la adoración total y completa a ti. Yo quiero invitarte esta mañana que no importa si no sabes cantar en francés, no importa si no puedes o no conoces la letra de los cantos. Allá abajo en la pantalla tiene la letra de los cantos, pero adora al Señor con todo tu corazón. Adórale a Él y dile: Señor, tú eres digno de gloria, tú eres digno de recibir toda alabanza y todo honor. Adórale al Señor de corazón. Dichosos son aquellos que pueden venir ante su presencia y derramar sus corazones. Así que aprovecha, no importa dónde te encuentres. La presencia del Señor está en tu casa, está en mi casa, está en todo lugar. No está solo en un templo hecho por los hombres. Dile al Señor: mi corazón es tu templo, Jesús. Mi corazón es el templo, la morada de tu presencia. Y hoy quiero levantar alabanzas, hoy quiero levantar cantos de adoración, solamente a ti, solo para ti. Dile al Señor: tú eres digno de recibir mi alabanza. Eres digno, Dios. Eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, de recibir adoración a ti. Recíbelo, Señor, con una ofrenda grata, con un perfume derramado a tus pies. Recibe la adoración, Padre. Señor, recíbelo, recibe la alabanza a Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, y me hacen suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona y multitud de errores. Yo me inclino ante ti. Digno eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente y digno, impresionante y digno. Y solo ante ti y yo me inclino. Si tú eres digno eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti nos inclinamos, oh Jesús. Solo ante tu presencia, Dios, porque sabemos que tú estás acá. Tú estás a nuestro lado, Señor. Tú no habitas en templos hechos por hombres. Tú habitas donde está el corazón contrito y humillado. Por eso nos humillamos ante tu presencia, Señor. Porque sabemos, diga al Señor, mi corazón sabe que tú estás a mi lado, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir y tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí.
sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí y tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Y tú estás aquí, y tú estás aquí. Y mi corazón puede sentir tu presencia. Y tú estás aquí, y tú estás aquí. Puedo sentir y tu majestad. Y tú estás aquí, y tú estás aquí, y tú estás aquí. Y mi corazón puede mirar tu hermosura. Y tú estás aquí, y tú estás aquí. Yo puedo sentir tu gran amor. Y tú estás aquí, y tú estás aquí. Díselo a él. Tú estás aquí, tú estás aquí. Señor Jesús, estás aquí. Estás en mi casa junto a mí. Tú estás aquí. Te puedo sentir, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Dele gracias al Señor ahí donde usted se encuentra. Gracias, Padre, porque me has guardado. Puedo estar ante tu presencia, oh Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por estar a mi lado en todo tiempo. En momentos de dificultad, Señor, o incertidumbre, tu presencia siempre ha estado junto a mí, Padre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana dominical a cada uno de ustedes. Que le Seigneur vous bénisse à tous et à toutes ce matin. Nos sentimos muy contentos de poder una vez más ingresar a vuestros hogares a través de esta manera virtual. Nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous encore une fois ce matin à travers les réseaux sociaux. Esperando siempre de que la bendición de Dios sea en su vida y la de su familia también.
en espérant toujours que la bénédiction soit avec vous et celle de votre famille. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios y yo le invito a que por favor abra su Biblia o su aplicación en Josué capítulo 3 versículos 1 al 5. Et dans cette nouvelle opportunité, nous allons lire la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir votre Bible ou votre application là où vous êtes dans le livre de Josué chapitre 3 du verset 1 au 5. Voy a leerlo primero en español y después lo vamos a hacer en francés. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. Josué 3, del verso número 1 al 5, dice: Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué les ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Amen. La parole de Dieu nous dit donc dans Josué chapitre 3 du verset 1 au 5, « S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Amén. Amén. Bueno, quiero introducirme diciendo que este libro narra la historia de la nación judía. Je voudrais m'introduire en disant que ce livre nous raconte au sujet de la nation juive. Desde la muerte de Moisés en adelante. De la mort de Moïse et ce qui vient après. Ahora, no se llama precisamente este libro Josué porque lo escribiese Josué. Alors, ce livre ne s'appelle pas Josué parce qu'il fut écrit par Josué, Sino porque fue compuesto en base a sus memorias, es decir, a lo que él escribía, y también porque él era el protagonista, el principal protagonista. sinon parce qu'il fut écrit en base, en mémoire par rapport à ce qu'il faisait, ce qu'il écrivait, et aussi parce qu'il fut le personnage principal de ce livre. Ahora, podemos decir entonces que el libro contiene la historia de Israel bajo el mando o el liderazgo de Josué. Alors on peut dire que le livre raconte l'histoire d'Israël sous le commandement et le leadership de Josué. Ahora, vamos rápidamente a hacer un resumen del capítulo número 1 de Josué. On va rapidement faire un résumé du chapitre 1 du livre de Josué. Ya muerto Moisés, vemos cómo Dios designa a Josué como el sucesor, el que iba a gobernar el pueblo. Une fois que Moïse est décédé, nous voyons comment Dieu choisit Josué comme le successeur, celui qui va prendre la place de Moïse. Bueno, Dios le va a dar amplios poderes para guiar a Israel, su pueblo. Dieu va lui donner énormément de pouvoir pour pouvoir guider le peuple d'Israël. Le detalla las instrucciones que él debía de seguir y lo anima a continuar el plan de Dios, su plan. Il lui donne les instructions qu'il devait suivre et il le motive aussi à suivre et à accomplir ce qu'il devait faire. Y era un plan no solamente particular para Josué, sino que también era un plan para su pueblo Israel.
Et c'était un plan particulier pour Josué, mais c'était aussi un plan pour le peuple d'Israël. Ahora, nosotros vemos cómo Josué acepta el llamado de Dios y comienza realmente a desempeñar su cargo rápidamente. Et nous voyons comment Josué accepte ce que Dieu lui demande et on voit comment rapidement il prend en main ses responsabilités. Al ver esto, el pueblo, conscientemente de la labor que le esperaba a Josué, juramenta serle fiel hasta su muerte. Et lorsque le peuple voit que Josué commence à faire ce que Dieu lui demande, Josué aussi dit qu'il est prêt à faire ce que Dieu lui demande jusqu'à sa mort. Ahora, en el capítulo número 2, vemos cómo antes de invadir las tierras de la región de Canaán, Donc, dans le chapitre numéro 2, on voit qu'avant de pouvoir envahir les territoires de Canaan, Josué envía 2 espías con el propósito de ver el estado de ánimo en el cual ellos se encontraban. Josué décide d'envoyer 2 espions pour voir un peu, voir comment la situation se présente. Ya que el primer pueblo que ellos iban a conquistar era el pueblo de Jericó. Nous voyons que la première terre qu'ils allaient visiter, c'était la terre de Jéricho. Ahora, ya los espías en Jericó reciben el informe de una mujer llamada Rahab. Et déjà à Jéricho, les espions avaient déjà reçu l'information d'une femme appelée Rahab. Y ella les informa el terror que sus conciudadanos tenían ante la inminente invasión del pueblo israelita a su pueblo. Et cette femme leur raconte que le peuple où elle était, ils étaient déjà en train de craindre l'invasion du peuple d'Israël. Ahora, Rahab, consciente del peligro que ella corría, ella y su familia, les pide a los espías que tengan compasión de ella. Alors, Rahab, cette femme, lorsqu'elle comprend qu'elle était en danger, elle et sa famille, elle demande à ses espions justement de pouvoir l'épargner et de pouvoir la mettre de côté. Y les pide, por favor, que se acuerden de ella y de sus familiares cuando Israel conquiste y entre a Jericó. Et cette femme demande à ses espions de pouvoir de se rappeler d'elle lorsque le peuple d'Israël allait venir conquérir ces terres. Ahora, en el capítulo número 3, que es el capítulo que hemos leído, sus primeros versos, nosotros vemos cómo Josué ya está liderando la entrada de su pueblo a Jericó. Et donc dans le chapitre numéro 3 que nous venons de lire, nous voyons que Josué est déjà en train de commander le peuple et est déjà prêt à rentrer à Jéricho. Ese pueblo también nosotros, o mejor dicho, esas tierras, nosotros en la Biblia las conocemos como también la tierra prometida que Dios les había prometido a su pueblo. Et donc cette terre, nous la connaissons dans la Bible comme la terre promise que Dieu avait déjà promis à son peuple. Y era una tierra que Dios quería que ellos poseyeran perpetuamente, o sea, para siempre. Et c'était une terre que Dieu voulait que le peuple puisse avoir pour toujours. Ahora, vemos en el verso número 1 cómo Josué le dice, o mejor dicho, dirige a todo el pueblo para que se instale en la orilla, porque había un río, el Jordán, antes de pasar a Jericó. Et donc nous voyons aussi à un moment donné que Josué parle avec le peuple et les demande de s'installer à l'horizon du Jourdain, juste avant de pouvoir rentrer à Jéricho. Pero antes de cruzarlo, nos dice la Biblia de que ellos se paran pero acampan ahí, en ese lugar.
Mais donc avant de pouvoir traverser le Jourdain, la Bible nous dit qu'ils se sont installés là et ils sont restés dormir là. Ahora, al cabo de algunos días, los jefes del pueblo dice que recorrieron todo el campamento diciendo que cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, les decía que abandonen sus puestos y que se pongan en marcha tras ella. Justement, lorsqu'ils se sont installés, après plusieurs jours, les responsables des peuples d'Israël qui étaient là avaient dit que lorsqu'ils allaient voir l'arche de l'alliance de Dieu, ils devaient la suivre directement. Y siguiéndole, ellos iban a saber por dónde debían de ir. Et lorsqu'ils allaient suivre cette arche de l'alliance, ils allaient savoir par où ils devaient aller. Porque nunca habían pasado ellos por ese camino. Parce qu'ils n'avaient jamais passé par ce chemin-là. Pero ellos tenían que estar más o menos a 1 kilómetro de distancia del arca del pacto de Dios con su pueblo. Mais ils avaient une règle, c'est qu'ils devaient être plus ou moins à 1 kilomètre de cette arche. Porque aquel que se acercara y no pertenecía a la tribu de los levitas podía caer muerto. Parce que celui qui s'approchait et qui ne pertenissait pas à la tribu des Lévites, il pouvait mourir. Ahora, en el verso número 5 nosotros vemos, y ese es ya vamos a decir, la verdad central de esta meditación, vemos cómo Josué les dice a su pueblo algo muy importante. Et donc, dans le verset 5 du chapitre 3, nous voyons une vérité, et ça c'est la vérité centrale. Nous voyons comment Josué dit quelque chose au peuple, et c'est quelque chose de très important. Yo voy a leerlo, y dice el verso número 5, que Josué ordenó al pueblo diciendo lo siguiente, le dijo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios en medio de ustedes. Et Josué leur dit, consacrez-vous ou purifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Hay otras versiones que nos dice que les manda a santificarse, que les manda a consagrarse. Il y a d'autres versions qui nous disent que Josué leur dit de se sanctifier ou de se consacrer. Y también dice que en otra versión que se preparen para presentarse ante Dios. Et il y a d'autres versions qui disent aussi de se préparer pour se présenter devant Dieu. Pero que se preparen ese día, es decir, en aquella noche, porque al día siguiente ellos iban a ver maravillas de parte de Dios. Mais lorsqu'il dit de se préparer, c'était à ce moment-là, c'est-à-dire la veille, parce que le lendemain, ils allaient voir les merveilles que Dieu allait faire. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Quiero pararme un poco aquí para poder explicar una verdad muy importante para ustedes. Et donc, je veux vraiment me focaliser sur ce point pour pouvoir vous expliquer une vérité très importante. Miren, hermanos, uno se puede preguntar por qué el pueblo de Israel, teniendo todo de parte de Dios, todo a su favor, no cruzó e invadió directamente Jericó. On pourrait se poser la question de le peuple d'Israël, en ayant tout ce qu'il avait de la part de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas traversé directement le Jourdain et directement conquis Jéricho? Y digo esto porque, digo que Israel lo tenía todo porque fíjense que, por ejemplo, ellos ya tenían un nuevo líder que era Josué. Et je dis que le peuple avait tout, mais tout d'abord voyons que eux ils avaient déjà un nouveau leader qui s'appelait Josué. Josué no era cualquier hombre que Dios había escogido. Josué era el sucesor natural de Moisés.
Josué n'était pas n'importe quel homme que Dieu avait choisi. Josué était le successeur naturel de Moïse. La Biblia dice que Josué era un hombre según el Espíritu de Dios. La Bible dit que Josué était un homme, selon la Bible, un homme selon l'Esprit de Dieu. Ahora, Israel como nación, como pueblo, ya tenía también un ejército profesional. Alors, Israël, comme nation, ils avaient déjà une armée professionnelle. Ya no eran más los inexpertos campesinos o los agricultores que cuando veían que sus enemigos venían, ellos luchaban por su pueblo. Ce n'était plus le peuple d'Israël ou l'armée d'Israël qui était composée d'agriculteurs ou de personnes sans expérience. Non, c'était une armée professionnelle maintenant. Otro detalle es de que también ya ellos habían ganado victorias ante guerreros feroces como los amorreos, por ejemplo. Nous voyons aussi que les Israélites avaient déjà gagné des batailles, notamment contre les Amoréens, qui étaient terribles comme ennemis. Incluso los pueblos que ya estaban en la tierra prometida, como los cananeos, ellos sabían de que Dios les había abierto el mar rojo para que pasaran por ahí, dejando el ejército de Egipto atrás. Et d'ailleurs, on peut aussi voir que contre les Cananéens, la mer Rouge s'était ouverte pour eux pour qu'ils puissent traverser, laissant l'armée égyptienne derrière. Todos los pueblos sabían que Israel tenía el respaldo del Dios de dioses, el más poderoso de todos los dioses. Tous les peuples savaient que le peuple d'Israël avait un Dieu, le Dieu des dieux qui les protégeait et qui était toujours avec eux. Entonces, teniendo todas esas ventajas Israel, uno se puede preguntar por qué ellos se detienen antes de cruzar el río Jordán. Alors, en ayant tous ces avantages, le peuple d'Israël, alors on pourrait se poser la question pourquoi ils se sont arrêtés devant le Jourdain et n'ont pas continué directement. Josué es aquel que les dice, vamos a acampar acá, pero antes tenemos que hacer algo muy importante. C'est Josué qui leur dit on va camper ici, mais avant nous devons faire quelque chose de très important. Y lo hacen porque la orden dada justamente por Josué iba a marcar un antes y un después en la vida de Israel. Et ils le font parce que l'ordre donné par Josué allait marquer un avant et un après dans la vie des Israéliens. Ellos iban a entrar a un nuevo trato con Dios como pueblo suyo. Ils allaient rentrer avec un nouveau pacte avec Dieu. Y ese fue un requisito fundamental, un requisito base para la nueva relación que Dios quería tener con su pueblo Israel. Et ça, c'était un prérequis très important pour que le peuple puisse avoir une bonne relation avec le Seigneur. Porque Dios no solamente quería que ellos conquisten las tierras de Canaán y listo, Él no solamente quería eso. Parce que Dieu ne voulait pas simplement que le peuple puisse conquérir les terres de Canaan, il ne voulait pas simplement ça. Dios lo que quería era darse a conocer a través de su pueblo a las demás naciones. Ce que Dieu voulait, c'est qu'il voulait se faire connaître à travers son peuple pour les autres nations. Y lo que Dios no quería es que pues simplemente meterlos y conquistar. Lo que quería Él era manifestar sus milagros, sus prodigios, sus maravillas. Et ce que lui voulait, c'était pas simplement rentrer et conquérir, c'était simplement aussi se manifester et manifester son pouvoir et ses miracles. Y todo esto era justamente con el propósito que Israel sea su pueblo, que éste le obedezca y que también lo siga. Et tout ça avec justement l'objectif que Israël soit son peuple, que ce peuple puisse
obéir et que ce peuple puisse le suivre également. Entonces, ¿por qué Josué mandó a Israel a detenerse? Era porque Dios quería que el pueblo se purifique. Et pourquoi justement Josué a demandé au peuple de s'arrêter, de camper? Parce que Dieu voulait que le peuple puisse se purifier, Que se santifique hoy, que se consagre hoy, que se prepare hoy ante Dios. qu'il puisse se sanctifier aujourd'hui, qu'il puisse se consacrer aujourd'hui, qu'il puisse se préparer aujourd'hui devant Dieu. Para que mañana ellos puedan ver grandes prodigios, milagros y maravillas en medio de ellos. Pourquoi? Pour que comme ça, demain, ils allaient pouvoir voir les miracles et les merveilles de Dieu. Ahora, es por eso de que para Dios siempre hay un orden, es decir, hay un hoy y un mañana. Donc c'est pour ça que pour Dieu, il y a toujours un ordre. Il y a un aujourd'hui et un demain. Hay un antes, pero también hay un después. Il y a avant, mais il y a aussi après. Hay una demanda que Él hace porque después viene la promesa de Él. Il y a une demande, un ordre qu'il demande, mais parce qu'après, il y a la promesse qui arrive. Y es eso lo que nosotros debemos de comprender en este verso número 5, lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Et c'est ça que nous devons comprendre dans ce verset numéro 5, et ce que nous devons comprendre ce matin. Si el pueblo de Israel se purificó, se consagró, se santificó, ellos realmente vieron la grandeza de Dios. Donc si le peuple d'Israël se sont consacrés, se sont purifiés, se sont préparés, alors eux, ils ont réellement vu les merveilles et les miracles de Dieu. Y nosotros lo vemos en el versículo número 11, que cuando ellos logran hacer eso, dice de que cuando cruzaron el río Jordán, lo cruzaron en tierra seca. Et nous pouvons le voir aussi dans le verset 11, parce qu'il nous dit que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé au sec. Y es por eso de que yo creo de que ahora actualmente la iglesia ha cambiado un poco los valores de Dios. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'Église a changé un peu ses valeurs de Dieu, les valeurs de Dieu. Como que este trato que Dios quiere establecer con la iglesia en nuestros tiempos, nosotros lo hemos cambiado un tanto. Comme si cet ordre de Dieu qui nous demande, c'est comme si l'Église l'a changé un peu. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué la iglesia de nuestro tiempo no goza de ese respaldo de Dios. Parfois on se demande pourquoi l'Église de notre temps, de l'époque, ne peut pas se réjouir de ces merveilles de Dieu. No, ya como que ya no vemos tanto esos prodigios, esos milagros que se manifiestan en medio de la iglesia, ni colectivamente ni personalmente. C'est un peu comme si on ne voit plus justement ces miracles ou ces merveilles de Dieu tant collectivement que personnellement. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de ello y no tenemos que ir muy lejos, tenemos que ver nuestra vida, cómo es delante de Dios. Je pense que beaucoup d'entre nous, on s'est rendu compte de cela et on ne doit pas aller voir aussi loin. Il faut simplement voir comment est notre vie devant Dieu. Y uno puede decir, bueno, las situaciones son diferentes a las de antaño, a las de muchos años atrás. Es otra vida, es una nueva vida la que nosotros vivimos. Et on pourrait très bien dire, oui, mais à l'époque, c'est il y a très longtemps, c'est pas la même vie. On pourrait très bien penser comme ça. Y yo quiero decirle que usted no debe creer que porque nosotros, los cristianos, en este tiempo de muchas partes del mundo, no tenemos un lugar donde edificarnos, no nos podemos consagrar.
Je pense que vous devez savoir que même si, comme à l'époque, ou même maintenant, si nous n'avons pas un endroit où on peut se réunir, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas se consacrer et se purifier. Ni tampoco usted debe pensar que a consecuencia de las condiciones sanitarias, eso que vivimos actualmente a nivel mundial, eso nos impide presentarnos delante de Dios para ver su obra en nuestra vida. Et vous ne devez non plus pas penser que ça peut être à cause de la crise sanitaire que cela nous empêche de pouvoir se consacrer ou se purifier devant Dieu. ¿No será que queremos y creemos, sí, es ese Dios de ayer, de hoy, de siempre, que puede hacer maravillas, milagros? Il faudrait penser que c'est pas que ce Dieu de hier, d'aujourd'hui, de demain, ce Dieu qui peut faire des miracles. Y nosotros podemos decir, bueno, ese Dios de milagros, de prodigios, es el mismo. Probablemente nosotros hemos olvidado que hay una demanda que Dios hace para ver esos milagros, esos prodigios. Et on pourrait dire justement ce Dieu de hier, d'aujourd'hui, du futur, c'est celui qui fait des miracles. Mais nous ne devons pas oublier qu'avant de pouvoir voir ces miracles et ces merveilles, il y a un ordre que Dieu nous demande de faire. Y Dios le dijo a través de Moisés al pueblo, santifíquense hoy. Et Dieu a dit à Moïse, à travers de Moïse au peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui. Es decir, les estaba diciendo, sepárense para su servicio único y especial a Él. Eso es lo que significa santificarse. C'est-à-dire, ils étaient en train de leur dire, séparez-vous pour Dieu. C'est ça que ça veut dire, sanctifiez-vous. Dios está demandándole a su pueblo que se purifique, es decir, que se elimine de las imperfecciones que ellos tenían. Dieu est en train de demander au peuple de se purifier, c'est-à-dire d'éliminer toutes les imperfections qu'il y avait en eux. Pero también les estaba diciendo, sean perfectos, traten de ser perfectos como yo soy perfecto. Mais il leur disait aussi, essayez d'être parfait comme moi je suis parfait. Pero también les está diciendo, conságrense hoy, es decir, que se tenían que ofrecer, se tenían que dedicar a Dios hoy, en ese momento. Mais il leur disait, consacrez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils devaient se donner, ils devaient se purifier aujourd'hui, c'est ça qu'il leur demandait. Era dedicarse por completo a esa nueva vida que Dios los estaba llamando a vivir. C'était de se donner complètement à cette nouvelle vie que Dieu leur appelait à vivre. Es de la misma manera de cómo nosotros los creyentes somos llamados a vivir en una novedad de vida. C'est de la même façon comment nous les croyants nous sommes appelés à vivre actuellement. Aceptando justamente a Cristo Jesús en nuestro corazón, teniéndolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En acceptant Jésus-Christ et en l'ayant comme notre unique sauveur. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos ir ante Dios alegremente con nuestros pecados en nuestro corazón. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose, que nous ne pouvons pas aller vers Dieu tranquillement, de façon à l'aise, en ayant des péchés en nous. Es por eso que Dios dice que nos preparemos para presentarnos delante de Él. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous préparer à l'avance pour pouvoir se présenter devant lui. Y ese es justamente el error que comete la iglesia actualmente. Et c'est ça justement l'erreur que l'Église fait aujourd'hui. Que cometemos muchos de nosotros, que cometes tú, hermano, que cometes tú, hermana.
que beaucoup d'entre nous ont fait cette erreur, que je suis sûr, mon frère, que tu fais cette erreur, et ma sœur, tu fais aussi cette erreur. que cometen muchos jóvenes en nuestra iglesia, que cometen muchas señoritas en nuestras iglesias. Que beaucoup de jeunes font dans l'église, et beaucoup de mademoiselles qui font aussi. Que Dios, nosotros queremos que se manifieste, que haya un avivamiento, pero no queremos hacer nuestra parte. Nous voulons voir les merveilles de Dieu, nous voulons voir des miracles de Dieu, mais nous ne voulons pas faire la partie qui nous correspond. Y esa es justamente la parte que nos corresponde, que nosotros muchas veces o no lo hacemos o no queremos realmente entender que Dios quiere que lo hagamos antes. Et c'est justement ça, parfois la partie qui nous correspond, on ne la fait pas, ou alors on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. Y es por eso que Dios dice en su palabra que sin santidad nosotros no veremos ni a Dios, ni tampoco sus milagros, sus prodigios, sus maravillas. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que sans sainteté, nul ne le verra. Et on ne verra pas non plus ces miracles. Pardon. Y Dios también dice que nosotros nos debemos de examinar a nosotros mismos si es que realmente estamos en la fe. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'on doit s'examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes vraiment dans la foi. La Biblia dice que nos probemos nosotros a nosotros mismos. La Bible dit qu'on doit s'examiner à nous-mêmes, on doit faire des preuves à nous-mêmes. Pero también Dios dice que nosotros debemos escudriñar nuestros caminos y que viendo cómo está, nos volvamos al Señor. Et la parole de Dieu aussi nous dit qu'on doit vraiment vérifier, examiner nos chemins, et si on constate qu'ils ne sont pas bien, qu'on puisse revenir vers Dieu. Por eso Josué le pidió al pueblo de Israel, vamos a detenernos porque es el momento de purificarnos, es el momento de santificarnos. Hoy, porque mañana Dios nos va a mostrar su poder. C'est pour ça que Josué dit au peuple d'Israël, c'est le moment de s'arrêter, car nous devons nous purifier, nous devons nous préparer, parce que demain, on verra les merveilles de Dieu. Y es la misma palabra que Dios nos da esta mañana para cada uno de nosotros. Santifiquémonos, consagrémonos a Dios hoy, que mañana veremos su mano a favor nuestro. Et c'est exactement le même message que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est de se sanctifier, de se purifier, de se préparer, parce que demain, nous allons voir les merveilles de Dieu. Hay otro versículo que quisiera leer con ustedes y se encuentra en Santiago 4:8, que dice lo siguiente: acercaos, dice, o acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero dice también, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifíquense su corazón. Il y a un verset que j'aimerais vous lire, il se trouve dans Jacques chapitre 4, verset 8, qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. » Que Dios entonces nos ayude, hermano, esta mañana a entender que hay una lógica divina. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre, mon frère, ma sœur, qu'il y a une logique divine. Y es santificarse hoy y mañana vamos a ver prodigios de parte de Dios. C'est se sanctifier aujourd'hui et demain nous allons voir des prodiges du Seigneur. Yo creo que eso nosotros debemos de entenderlo el día de hoy. Y es por eso que en esta oportunidad los voy a invitar a que podamos hacer una oración. Et je pense que c'est très important de pouvoir le comprendre. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à faire une prière.
Vamos a orar. Señor, te damos las gracias Nous allons prier. Le Seigneur, Seigneur, nous te remercions por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta bonté, Seigneur. Gracias por tu palabra, que esta oportunidad se ha predicado, Señor, hacia nosotros. Merci pour ta parole qui a pu être prêchée dans cette opportunité, Seigneur. Gracias porque tú nunca nos dejas, Señor, sin ella. Merci parce que tu ne nous laisses jamais sans ta parole. Y ella es la que nos confronta, la que nos dice el estado espiritual en el cual nosotros nos encontramos. Et c'est ta parole qui nous montre l'état dans lequel on se trouve. Es por eso, Señor, que te agradecemos y te pedimos que nos perdones. C'est pour ça, Seigneur, que nous te remercions, nous te demandons que tu puisses nous pardonner. Que podamos, Señor, realmente entender cuál es tu lógica divina. Qu'on puisse vraiment comprendre, Seigneur, quelle est ta logique divine. Si nosotros queremos ver, Señor, milagros, prodigios, maravillas en nuestra vida, en nuestra nación, Si nous voulons voir des miracles, des prodiges dans notre nation, Seigneur, si queremos, Señor, que tú nos respaldes, que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes en cada día de nuestra vida, si nous voulons que tu puisses nous aider chaque jour de nos vies, si nosotros queremos ver a nuestros padres, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, Señor, rindiéndose ante tus pies, si nous voulons voir, Seigneur, que notre famille puisse se donner sa vie à toi, Seigneur, nosotros debemos de comprender que comienza por nuestra santificación, por nuestra consagración a ti. nous devons comprendre que avant de voir tout cela, nous devons d'abord nous consacrer à toi. Nous devons se purifier devant toi, Seigneur. Y es por eso que lo hacemos hoy, Señor. Et c'est pour ça que nous le faisons aujourd'hui. En esta mañana queremos purificar nuestros corazones, queremos consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous purifier, nous voulons consacrer nos cœurs devant toi. Que no haya pecado, Señor, que nos acuse delante de tu presencia. Qu'il n'y ait aucun péché qui puisse nous accuser devant toi, Seigneur. Que hoy podamos, Señor, presentar todas nuestras faltas delante de ti. Que, Seigneur, on puisse présenter toutes nos fautes devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Y sabemos que tu misericordia nos acompañará y tú nos perdonarás. Et nous savons que ta miséricorde va nous accompagner et que tu vas nous pardonner, Seigneur. Gracias, Señor, porque queremos ver mañana un nuevo amanecer. Merci, Seigneur, parce que nous voulons voir demain une nouvelle journée, Seigneur. Y que podamos verte a ti actuar en medio nuestro. Et qu'on puisse te voir, Seigneur, agir au milieu de nous. Israel conquistó Canaán Israël a conquis Canaan. y tú también nos quieres hacer conquistadores de esta nación y también conquistar nuestra propia vida para ti, Señor. Et tu veux aussi faire de nous des personnes qui vont conquérir cette nation et qui vont conquérir également nos propres vies, Seigneur. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Nous te remercions au nom de Jésus. Amén, Señor. Amen, Seigneur. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que tengan un feliz domingo. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Que vous ayez un bon dimanche.